بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے خبر، غیر رجسٹرڈ صنعتی اور کمرشل بجلی اور گیس صارفین پر اضافی ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ نان فائلرز صنعتی اور کمرشل صارفین پر 17% تک اضافی ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ FPR نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق نان فائلرز کمرشل صارفین کے بلز پر 5 سے 17% اضافی ٹیکس عائد ہوگا۔ اس ٹیکس کی ترتیب کچھ یوں ہے: ماہانہ 10,000 روپے تک کے کمرشل صارفین کے بل پر 5%، ماہانہ 10 سے 20,000 روپے کے بل پر 7%، 20 سے 30,000 روپے کے بل پر 10%، 30 سے 40,000 روپے کے بل پر 12%، 40 سے 50,000 روپے کے بل پر 15% اور 50,000 روپے سے زیادہ کے بل پر 17% اضافی ٹیکس ہوگا۔ اور اب ذکر نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کا، جس نے ایک بلا جواز خدشے کو بنیاد بنا کر پاکستان کے ساتھ کرکٹ سیریز منسوخ کر دی۔ اب سے کچھ دیر پہلے چارٹرڈ طیارے سے یہ ٹیم دبئی روانہ ہو گئی۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم سیکیورٹی خدشات کا بہانہ بنا کر پاکستان سے رخصت ہو گئی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر سخت سیکیورٹی میں کیوی ٹیم کو روانہ کیا گیا۔ کیوی ٹیم براستہ دبئی نیوزی لینڈ روانہ ہوگی۔ اس موقع پر ایئرپورٹ کا کنٹرول اسپیشل برانچ اور سیکیورٹی اداروں نے سنبھالا۔ سول ایویشن اتھارٹی نے خصوصی طیارے کو پاکستان لینڈنگ کی اجازت دی۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کو اسٹیٹ گیسٹ لاؤنج میں بٹھایا گیا۔ روانگی سے قبل کیوی اسکواڈ کے 33 ارکان کا ریپڈ PCR ٹیسٹ بھی لیا گیا۔ نیوزی لینڈ کے ایک اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے 5 ملکی انٹیلیجنس اتحاد نے نیوزی لینڈ کی ٹیم کو دورہ پاکستان ختم کرنے کا مشورہ دیا۔ اس 5 ملکی انٹیلیجنس اتحاد کا بتایا گیا سیکیورٹی خدشہ قابل اعتماد سمجھا گیا۔ چیئرمین PCB رمیز راجہ نے سیریز کھیلے بغیر نیوزی لینڈ کی ٹیم کے چلے جانے پر کہا ہے کہ جو ہوا ٹھیک نہیں ہوا۔ کھلاڑیوں سے کہا کہ وہ اب اپنا غصہ اپنی کارکردگی سے نکالے۔ جب پاکستان دنیا کی بہترین ٹیم ہوگی تو یہ ٹیمز ہم سے کھیلنے کے لیے لائنیں لگائیں گی۔ جو کچھ ہوا وہ پاکستان کرکٹ کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ انفارچونیٹ سینیریو ہے۔ پہلے بھی ایسی سچویشن سے کو ایکسپیرینس کر چکے ہیں، مگر ہم آگے بڑھے ہیں ہمیشہ سے۔ ہمارے میں ریزیلینس بہت ہے، ہمارے میں قوت بہت ہے، اور وہ فینس کی وجہ سے ہے، وہ کرکٹ ٹیم کی وجہ سے ہے، وہ ایک جو فائٹ ٹو سروائیو ہے اس کے بیس کے اوپر ہم دنیا کو چیلنج کرتے ہیں۔ آپ کا جو بھی ایک فرسٹریشن ہے، غصہ ہے، وہ پرفارمنس میں نکالیں، کیونکہ یہی بیسٹ علاج ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جب آپ دنیا کی سب سے بہترین ٹیم بن جاتے ہیں تو پھر لائنیں لگ سکتی ہیں پاکستان میں سیریز کی، سب آپ کو کھیلنا چاہیں گے۔ دیگر خبریں شامل کریں گے۔ موجودہ چیئرمین نائب جاوید اقبال کو عہدے پر برقرار رکھنے کے لیے قانون میں ترمیم کرنا ہوگی۔ ان خیالات کا اظہار وزیر قانون فروغ نصیب نے جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں بات کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین نیب کی تعیناتی سے متعلق کبھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اگر مطالبہ کرے گی تو جاوید اقبال کی مبینہ ویڈیوز کا فوراً ذکر کروائیں گے۔ ابھی کوئی چیز فائنل نہیں ہے، لیکن جس پہ ڈسکشن ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک لارجر پول ہونا چاہیے، چاہے وہ حاضر چیئرمین ہوں، پرانے چیئرمین ہوں۔ قانون تو بڑا واضح ہے کہ 4 سال کا ٹرم ہوگا اور نان ایکسٹینڈیبل ہوگا۔ طریقہ یہ ہے کہ کوئی اس کی لیجسلیٹو چینج آئے، لفظ جو ایکسٹینڈیبل ہے اس کو کوئی امینڈ کر دیا جائے، یا ٹینیور جو ہے وہ بڑھا دیا جائے۔ صرف جاوید اقبال کے لیے تھوڑی کروں گا، میں تو پرانے جتنے بھی چیئرمین ہیں ان کو بھی میں دیکھنا چاہوں گا۔ اس وقت یا تو حکومت کے پاس جسٹس جاوید اقبال کی انکوائری ہوتی ہے تو ہم ضرور کرتے ہیں، ہمارے پاس وہ انکوائری نہیں ہے۔ ابھی تو کسی نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں یہ چیز فائل کر دی ہے۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ پاکستان ارجنٹائن کو 12 JF-17 بلاک 3 جنگی طیارے فروخت کرے گا، جن کی مالیت 66 کروڑ 40 لاکھ ڈالر یعنی 111 ارب 55 کروڑ روپے سے زائد ہوگی۔ ارجنٹائن نے اس خریداری کے لیے اگلے سال کے بجٹ میں رقم مختص کر دی ہے۔ ارجنٹائن کی فضائیہ نے امریکہ، روس اور بھارت کی پیشکشیں مسترد کر کے پاکستان سے جنگی طیارے خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان سے خریدے جانے والے جنگی طیاروں میں 10 طیارے ایک نشست کے اور 2 طیارے دوہری نشست والے ہوں گے۔ پاکستان اور ارجنٹائن کے درمیان دوستانہ تعلقات ہیں اور پاکستان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قوموں کے حق کے خود ارادیت کی جو قرارداد پیش کی ہے اس کی بھی ارجنٹائن نے حمایت کی، جبکہ پاکستان جزائر فاکلینڈ کے مسئلے پر ارجنٹائن کے موقف کے قریب ہے۔
मुल्क भर में डेंगू का मरज फिर सर उठाने लगा है। इस्लामाबाद, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के शहरों लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, झंग और पाकपतन में डेंगू के केसेस सामने आए हैं। इस्लामाबाद में डेंगू के 51 और पेशावर में 20 मरीज जेर इलाज हैं। 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में डेंगू के 4, लाहौर में 29, रावलपिंडी में 2, गुजरात, झंग और पाकपतन में 1-1 मरीज रिपोर्ट किए गए। सिंध में जिला मिठियारी के शहर न्यू सईदाबाद में डेंगू के 23 केसेस सामने आ चुके हैं। खेलों की दुनिया से खबर ये कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कोच मिकी आर्थर का कहना है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज की मनसूखी पर अफसोस हुआ। पाकिस्तान में बतौर कोच 3 साल गुजारे जो हमेशा याद रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कोच मिकी आर्थर ने न्यूजीलैंड के दौरा मंसूख करने के फैसले पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत करने वालों का मुल्क है। न्यूजीलैंड के दौरा पाकिस्तान की मंसूखी पर दुख हुआ। उन्होंने कहा कि वो 3 साल तक पाकिस्तान के कोच रहे। पाकिस्तान में उनका कयाम हमेशा याद रहेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने भी दौरे की मंसूखी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए महफूज तरीन मुकामात में से एक है। उनका ख्याल है कि हमें मुकम्मल कहानी नहीं बताई जा रही। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि अब कोई जरलू इलेक्शन बर्दाश्त नहीं होगा। मुल्क को सिविल बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी चाहिए। सियालकोट में कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के तमाम आईनी इदारों से मुतालबा है कि साफ शफाफ इंतखाबात करवाएं। अगर ऐसा हो जाए तो यही उनकी मुफाहमत है। हर सूरत साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। विफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं कि शहबाज शरीफ अपना तवाजुन खो चुके हैं। शहबाज शरीफ के खिताब पर रद्दअमल में उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर 1.5 करोड़ रुपए की घड़ी पहनकर महंगाई की बात करते हैं। उन्हें चाहिए कि इधर गर्मी में आकर बैठे और गरीब की बात करें। वो बताएं कि नून लीग के दौर में शहबाज शरीफ के बैंक अकाउंट कैसे बढ़े। इस्लामाबाद पुलिस ने जामिया हफ्सा के मुंतजमीन और लाल मस्जिद के साबिक खतीब मौलाना अब्दुल अजीज के खिलाफ पुलिस को धमकियां देने, गैर कानूनी असलहा रखने, लोगों को उकसाने और खौफो हरास फैलाने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने जामिया हफ्सा पर लहराया गया अमीरात इस्लामी का झंडा उतरवा दिया। मौलाना अब्दुल अजीज ने इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों को धमकियां दी थी कि इस नौकरी पर लानत भेजो, तालिबान आएंगे, पाकिस्तान के तालिबान आपका हशर कर देंगे। पुलिस के मुताबिक मौलाना अब्दुल अजीज का नाम पहले ही शेड्यूल 4 में है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि बल्दियाती निज़ाम ऐसा होना चाहिए जिससे आम आदमी को निचली सतह पर फायदा हो। उन्होंने बात लाहौर में सरगोदा कैंटोनमेंट बोर्ड से नौमंतखब आज़ाद काउंसलर्स चौधरी तौकीर अशरफ गुज्जर और राय उमर फारूक खरल से कही। दोनों ने इस मौके पर मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान भी किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान से इनखला पर अमरीकी सदर जो बाइडन पर नाजायज़ तनकीद की जा रही है। अमरीकी सदर ने जो किया वो बहुत समझदाराना इक़दाम था। रूसी अखबार को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान का बजट 75% आलमी इमदाद से चलता है। आलमी पाबंदी से अफगानिस्तान तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने मुजवजा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुत्तफ़िका तौर पर मुस्तरद कर दिया। ये फैसला लाहौर में 3 रोज़ा इजलास के इख्तिताम पर जारी एलामिये में सामने आया है। फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने मुजवजा अथॉरिटी के वन विंडो ऑपरेशन को मीडिया माशाल्लाह के मुतरादिफ करार देते हुए कहा कि इसके बजाय मौजूदा मीडिया कवानीन की इस्लाह करके उन्हें मज़ीद जमहूरी, मीडिया दोस्त और अवामी मफाद पर मबनी बनाया जाए। फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने सहाफ़ियों के खिलाफ बढ़ते हुए खतरात और जबरी गुमशदगियों पर इजहार तशवीश किया और सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे और उन पर हमला करने वालों की फौरी गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। इजलास में जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल की पार्लियामेंट से मंजूरी, सिंध हुकूमत से जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कानून के निफाज और बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमतों से भी सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी की जिम्मेदारी निभाने के मुतालबात किए गए। कौंसिल ने 8वें वेज बोर्ड अवार्ड के मुकम्मल निफाज, माली बहरान के दौरान कम की गई तनख्वाहों की बहाली का मुतालबा किया। इजलास ने 15,000 सहाफ़ियों की बेरोजगारी को हुकूमत की मीडिया मुखालिफ पॉलिसियों का बराह रास्त नतीजा करार दिया। इजलास में हुकूमत की तरफ से पेम्ब्रा, पाकिस्तान प्रेस काउंसिल और PTA को सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल करने पर तनकीद की गई और सहाफ़ियों और एंकर्स के खिलाफ FIA के गलत इस्तेमाल का नोटिस लिया। काउंसिल ने सहाफ़ियों और एंकर्स बिलखुसूस ख़वातीन के खिलाफ बढ़ती हुई ट्रोलिंग का भी नोटिस लिया
और सुप्रीम कोर्ट से आज़ादी सहाफ़त और इजहार राय के मुकदमात की सुनवाई तेज करने की दरख्वास्त की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने हुकूमत के मुजव्वज़ा मीडिया अथॉरिटी बिल की मजम्मत की है और कहा है कि इसकी बजाय हुकूमत को रेगुलेट करने का बिल लाया जाना चाहिए। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल की बजाय एक गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल लाने की जरूरत है, इसलिए कि सबसे ज्यादा झूठ तो हुकूमत बोलती है। न्यूजीलैंड हुकूमत का यह फैसला अमेरिका के कहने पर और इंडिया के साजिश पर हुआ है और इस वक्त इस पूरे खित्ते में अमन की कैफियत है। कोरोना लॉकडाउन के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न में सैकड़ों अफराद ने एहतजाज किया। झड़पों में दर्जनों पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस ने 200 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं हम सिडनी से, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न से, जहां पर सैकड़ों अफराद ने एहतजाज किया और झड़पों के दौरान 200 मुजाहिरीन को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। वजीर आला सिंध ने ठट्ठा सजावलपुर पर बिजली के 35 पोल्स की चोरी का नोटिस ले लिया है और बाकी मानदा पोल्स की हिफाजत के लिए पुलिस तैनात कर दी गई है।